Coming! Hello, what's up guys? Good morning! Ato sa buong mino guys, mauta naman kita kay ang atong ipanulog gabi. Add na siya guys! Alright. May mga dawat kita guys. Kasag. Isda. Pero lutod na. Kag. Siyempre may mga pasayan kita guys. Alright. Alright. May nagsugba kita nga mo ni guys. Nice. Pagbayaran mo kita. Gulaman guys. Kita nyo guys. Nice. Ha? Let's go! Gusto nyo guys magic? Alright. Ito guys bro. Wow! It's magic. Lagyan natin itong kalabasa guys. Alright. Ayusan na natin yung ating mga pangsaw guys. Alright guys. Let's go guys, let's go. Lagyan na natin yung ininit yung ating gulaman guys. Kikilawin na natin to guys. Okay guys, lagyan natin yung sahog ng ating gulaman guys. Siyempre meron tayong bombay o sibuyas. Meron tayong loya guys. Siyempre meron tayong kamatis. Siyempre meron tayong toppings guys. Dahon ng sibuyas. Nalagyan na natin ito ng suka guys. Saka asin. Oh, di ba? Halo-halo na guys. Siyempre guys, kumukulo na yung tiyan natin guys. Lagyan natin yung ating sahog. Take pa natin to guys. Hello guys. Ay pa guys. Siyempre guys, isugba na natin yung ano guys, yung ating mga shell. Okay guys, ayan sila guys. Meron tayong nilosgusan guys. Guys, sarap yan guys. Oh, buko na lang ilagay sa shell guys kay hindi sila nagsarang. Hi guys! Hello! Tapos niluto guys ang laswa guys. Sari guys, so lang tawabla oh. Na, may kanon pa sa kilid. Arin iya pinilaw. Ano kaya naman yun nabi? Gulaman gali. Yes, ari ang ginglos gusto niya kagina. Namit na kaon ta. Adi be? Hi na mo, hi na. Nakaon kami. Laswa naman. Kaon ta guys. Ha? Ha?